never slow up, no I don't take shit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna. तो गाइस अभी गाड़ी लेके आ चुके हैं यहाँ पे। जो टायर है वो अभी चेंज करना है, तो देख सकते हो टायर का हालात एक बार दिखा देता हूँ आपको। एकदम न्यूट्रल कर दे। तो ये वाला जो टायर है इसमें इंस्टॉल होगा। तो गाइस अभी देख सकते हो टायर का हालत एकदम पूरा घिस गया है। तो अभी तो है इसको चेंज करना है। और ये जो दिख रहा है एक लिक्विड है, जो ये जो लिक्विड क्या कैसे काम करता है, ये जो दिख रहा है ये जो पिन है, अगर यहाँ पे कोई छोटा मोटा ब्रेक यहाँ पे मतलब ठुक जाए टायर पे, तो उसमें ये लिक्विड क्या काम करेगा, तो पिन निकाल देने से ये जो लिक्विड है टायर में घूमते घूमते वो मतलब जो पंचर है वो पंचर को ठीक कर देगा। मैनुअली आपको पंचर को ठीक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला लिक्विड है, ये मैं टायर पे अभी ढालने वाला हूँ। तो चलो पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो है पीछे का मटगट ये देखो, ये अभी हाथ में आ गया है। देखो गाड़ी धर। টাটাকে চাকাও, এটা রিংটাকে ধরে চাকাও, আমি টানি। वो जाम आ गया, खुड़ी खुड़ी खुलता है नाকি। तो भाई अभी देख सकते हो कि ये थोड़ा सा जाम हो रहा है, इसलिए नहीं निकल रहा है। इस चौक पे এইটা এইটা লাগছে, এইটা লাগছে, এইটা 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 এবার চাকাও দেখি, বেরিয়ে দেখি। বাবা এত টাইট কেন? এইটা আবার আটকে যাচ্ছে। চলে এসেছি, চলো। একটু ঝেলাতে হবে নাকি? तो अभी देख सकते हो भाई ये पूरा का पूरा निकल गया है टायर। I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I
got facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? Got the roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I'd never separate pages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the तो भाई इसे एक बार फिटिंग करके फिर से इसको खोलना पड़ रहा है। এটা নাম কি? এটা কি বলে? পাউডার। तो भाई यहाँ पे देखो ये पाउडर है, यहाँ पे दे रहा है। आप রেখে দেবে হাফ দেখে কি হবে? ওই সামনেটা দেবে না? বললে ঢালবো না তো কি হবে? ঢেলে দিচ্ছি। সামনে লিক হয়নি বলে সামনে আরকো দেওয়া হয়, ঠিক আছে? ওইটা কোটাটা ঘুরবে ওই যেটা ঢাললে এই আটার সঙ্গে মিক্স হয়ে যাবে। तो भाई वो थोड़ा सा चारकोल टाइप सा था, वो टायर में चला गया है। और अभी जो ये लिक्विड है ये भी डालना पड़ेगा। तो देखो ये লিকুইডে ফাইল করা আছে তো, হ্যাঁ তাও এক্সট্রা করে দেয়। কারণ কোম্পানি দিচ্ছে কেন? এবার লাভটা কি কোম্পানি? নিশ্চয় ঢালার জন্য যাই তো। तो देख सकते हो भाई पूरा सा पूरा लिक्विड टायर में चला गया है। तो पूरा ये जो लिक्विड का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है।
देख सकते हो टायर फिट हो गया है। तो ये छोटा मोटा सा एक ब्लॉक था, ठीक है। तो वो लिक्विड जो है, ठीक है, आप अगर नया टायर डलवा रहे हो कि टायर थोड़ा सा पुराना हो गया हो और 2-4 लीक हो गया हो, तो वो लिक्विड आप डाल सकते हो। क्योंकि वो लिक्विड डालने से अगर आपका जो छोटा मोटा पंचर हो जाता है तो वो लिक्विड ही काम कर देता है। दुकान में आके पंचर ठीक करवाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उसका जो प्राइस है वो मुझे 150 रुपीज़ का पड़ा था। तो आप मार्केट में और टायर दुकान में अवेलेबल है, ले सकते हो। बहुत सारा ब्रांड है उसका, ठीक है। तो इसका जो है, इसका बहुत सारा ब्रांड आता है। तो ये मैन कूलिन यहाँ पे लिखा है। तो ये मैन कूलिन का ब्रांड है, तो आप कहीं भी ब्रांड ले सकते हो। तो ये डालने से टायर का पंचर है जो है वो आपको बार बार नहीं ठीक करना है। तो चलो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा लाइक कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बी सेफ, राइट सेफ।